नमस्कार, मैं हुनन लाल शर्मा और आप देख रहे हैं नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज की साझा पेशकश। आज हम बात करेंगे कुंदरकी उपचुनाव को लेकर के। यूपी की ये विधानसभा है और यहाँ पर जो उपचुनाव हुआ था उसको लेकर के द स्क्रॉल ने एक रिपोर्ट की है और इस रिपोर्ट से पता चला कि जब सत्ता अपने पर आ जाती है तो चुनाव जीतने के लिए वो क्या क्या करती है। और हम ये जानते हैं कि राहुल गांधी के महादेवपुरा विधानसभा जो कर्नाटक की है, वहाँ पर वोट चोरी को लेकर के जो खुलासा हुआ, उसके बाद से देश भर से लगातार ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां वोटरों के नाम इंटेंशनली डिलीट करने का पैटर्न दिख रहा है और उसका असर चुनाव में दिख रहा है। स्क्रॉल की रिपोर्ट काफ़ी चर्चा में है क्योंकि वो एक ऐसी सीट थी जहां पर पिछले कुछ चुनावों से समाजवादी पार्टी लगातार जीत रही थी। हमारे साथ एक पैनल है और उस पैनल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश जहां पर 80 लोकसभा सीटें हैं, 400 से ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं और जो ये तय करता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, और हर प्रधानमंत्री कोशिश करता है कि वो उत्तर भारत में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, अपनी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिताने के लिए या फिर उसको एक पकड़ रखने के लिए चुनाव पर वो यूपी में अपनी उम्मीदवारी को मजबूत करे, दावेदारी को मजबूत करे। और बनारस का जो चुनाव था 2014 में, वो आप लोगों ने देखा है। उसके बाद से 2017 में चुनाव हुआ, बीजेपी वहाँ सत्ता में है उत्तर प्रदेश में, 2022 में वो जीती। लेकिन 2022 का जो विधानसभा चुनाव था वहाँ कुंदरकी में सपा जीती थी। जियाउर रहमान बर्क के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वो सीट खाली हुई थी और वहां पर चुनाव हुआ था तो रामवीर सिंह जीते। नागेंद्र सर, मैं आपके पास आऊंगा और इसे समझना चाहूंगा कि इस स्क्रॉल की रिपोर्ट को कैसे देखा जाए उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर के, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं, जबकि कर्नाटक और महाराष्ट्र, हरियाणा को लेकर के भी आरोप राहुल गांधी लगातार लगा रहे हैं? नंदलाल जी, अगर हम कुंदरकी को और स्क्रॉल की रिपोर्ट को अगर ट्रिगर माने, तो मैं पहली बात तो कुंदरकी की रिपोर्ट में के मामले में और इस रिपोर्ट में कुछ नया देखता ही नहीं हूँ। ये एक ट्रेंड है। इस ट्रेंड की शुरुआत, बस इसमें नया इतना ही है कि स्क्रॉल की रिपोर्ट ने रेसे रेसे इसको साफ कर दिया है, जिसमें जवाब देते नहीं बन रहा है। अदरवाइज आप देखेंगे कि रामपुर, बनारस से लेकर मुजफ्फरनगर की मीरापुर, रामपुर सीट, कानपुर की सीसामऊ सीट, मैनपुरी की करहल, प्रयागराज की फूलपुर और मिर्जापुर की मझवा सीटों को लेकर भी ऐसे ही मामले सामने आए थे और लगातार शिकायत आ रही थी। हर जगह से शिकायत एक ही थी कि वोटर को रोका जा रहा है। पुलिस उनके आई कार्ड चेक कर रही, आई कार्ड से मेरा मतलब आधार कार्ड चेक कर रही है। रामपुर से लेकर मझवा तक और कुंदरकी तक बार बार ये रिपोर्ट आई थी कि लोगों के आधार कार्ड लेकर रख लिए हैं पुलिस ने। तो ये एक खास ट्रेंड के तहत हो रहा था और ये बहुत पुराना ट्रेंड नहीं है। ये ट्रेंड इधर पिछले दो चुनाव का ट्रेंड है। ये 2022 में मैंने देखा इसको, 22 में तो खुल के देखा इसको और 17 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसको मैं महादेवपुरा की वोट की धांधली से लेकर के महाराष्ट्र का जो मामला आया, वो इन सब को मैं एक पैटर्न पे देखता हूँ। आप ये देखिए, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इस कैसे किसी भी मामले पर आयोग, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग कुछ स्पष्ट नहीं कर रहा है। वो आरोप का जवाब आरोप से देता है। अभी आपसे बात करते हुए मैं चेक कर रहा था, तो निर्वाचन आयोग ने अभी एक लखनऊ से उन्होंने अपलोड किया है कुछ देर पहले, देशबंधु ने जो छापा है। और ये जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने, सीईओ ने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पवन खेड़ा के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कुछ कमेंट किया है। उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने कुछ साफ नहीं कहा। वो क्या कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद रिजवान ने नवंबर 24 में कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है
یہ معاملہ ابھی کورٹ میں विचाराधीन ہے, اس لیے ہم اس چناؤ کے بارے میں کوئی ٹپڑی نہیں کر رہے ہیں. آپ سوچئے کہ جب ضرورت اس بات کی ہو کہ آپ چناؤ آیوگ کو سوتا اس میں کورٹ کے معاملے کا پریجوڈس ہونے کا کوئی وہ سبجوڈس ہونے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. یہ چناؤ آیوگ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ ہمیں یعنی ووٹر کو, عام جنتا کو بھروسے میں لے اور یہ بتائے. اب وہ چناؤ آیوگ کا ترک کیا ہے؟ دیکھیے چناؤ آیوگ کا اس میں ترک ہے, یو پی کے سی او نے کہا کہ جہاں تک ووٹر لسٹ کی بات ہے اس میں کسی متداتا کا دھرم یا جات درج نہیں ہوتی ہے. بھائی کوئی نئی بات نہیں بتا رہے ہو. اسکول کے لیکھ میں یہ جو بات کہی گئی ہے اس کا وشلیشن و نشکرش اسی دوارا جاری آنکڑوں پر آدھارت ہے اور وہ غلط ہے, کیونکہ ای سی آئی دوارا جاری آنکڑوں کے آدھار پر دھرم یا جاتی کے آدھار پر وشلیشن ہو ہی نہیں سکتا ہے. وہ یہ اتنا کھوکھلا ترک ہے. بھائی نام سارے وہاں پر لکھے ہوتے ہیں اور ناموں سے ہی طے ہوتا ہے. کہتے ہیں نا نام میں کیا رکھا ہے, ارے بھائی آج کی تاریخ میں نام میں بہت کچھ رکھا ہے اور نام میں ہی سب کچھ رکھا ہے. جب نام سے ہی پہچان ہو رہی ہے, جب ٹوپی سے کپڑوں سے پہچان ہو رہی ہو, تو رامپور سے لے کر کے کندرکی تک پہچان کیسے کی گئی ہوگی؟ آسان ہے, یہ کوئی مشکل ہے کیا؟ اور لوکل پولیس کے لیے میں شروع سے یہ سوال اٹھاتا رہا ہوں. میں نے 2020 کے چناؤ میں بھی سوال اٹھایا تھا, بہار میں بھی کہا تھا, لیکن بہار میں یہ ٹرینڈ سامنے نہیں آیا تھا. 22 کے چناؤ میں میں نے بار بار یہ پوچھا تھا کہ بھائی پولیس کو کیا حق ہے اس بات کا کہ وہ ہمارے یعنی ووٹر کے آئی کارڈ چیک کرے. لکھنؤ میں بھی یہ ہوا تھا نا, میں خود اس پہ میں نے کاؤنٹر کیا تھا. ان کا یہ کام نہیں ہے. ان کا کام ہے ہمیں وہ سویدھا دینا کہ ہم مطلب ووٹر آسانی سے اپنے پولنگ بوتھ تک پہنچ سکے. وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, وہ نہ کہ عورت کھڑے کرتا ہے. وہ اتنے سوال چوک کے علاقے میں, لکھنؤ کے چوک کے علاقے میں, پرانے علاقے میں, مدھے گنج کے علاقے میں جتنے سوال کیے جا رہے تھے, ظاہر سی بات ہے اگر غریب گروا لوگ جو اچھا جب جو غریب طبقہ ہوتا ہے, جو ایسا طبقہ ہوتا ہے, وہ ہمیشہ جتھے میں ووٹ ڈالنے جاتا ہے, ساموہک روپ سے جاتا ہے. اس کے لیے ووٹ ڈالنا ایک اتسو ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ان کو روک کر کے اتنے سوال کریں گے تو آدھے سے زیادہ لوگ تو لوٹ جاتے ہیں اس میں. تو یہ ایک الگ طرح کا پیٹرن ہے. اور کندرکی کی اس رپورٹ کے وشلیشن کے بعد یہ صاف ہو جاتا ہے کہ رامپور سے لے کر کے میرا پور تک جتنے بھی آروپ لگے ہیں وہ آروپ صحیح ہیں. اور بنارس کے الیکشن کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بنارس کے الیکشن کا جو کاؤنٹنگ کا پیٹرن تھا, کس طرح سے چیزیں ایک لیول پہ جا کر رک گئی تھیں اور اچانک کئی گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے کاؤنٹنگ بند ہو گئی. کاؤنٹنگ بند نہیں ہوئی تھی, اناؤنسمنٹ بند ہوا تھا, اس کے نتیجے باہر آنے بند ہوئے تھے اور پھر نتیجے پلٹ گئے تھے. میں اس پر کوئی آروپ نہیں لگا رہا ہوں, لیکن جو ہوا تھا وہ سب کی نظروں میں ہے. اور آج کے تاریخ میں اس کو لے کے وواد بھی ٹھیک ٹھاک ہے. مین پوری میں کیا ہوا تھا؟ مین پوری میں یہی تو ہوا تھا نا کہ پولیس نے ووٹروں کو دھمکایا تھا. رامپور میں کیا ہوا تھا؟ رامپور میں بڑے علاقے میں ووٹروں کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا. اور رامپور کا ایک سچ اور بھی ہے, رامپور کا ایک سچ یہ بھی ہے کہ ایک خاص کمیونٹی, میں سیدھے سے ایک مسلم کمیونٹی کے کافی لوگوں کو, بڑے جو رسوخ دار لوگ تھے, ان کو اتنا پریشرائز کیا گیا تو وہ شہر چھوڑ کے وہ پہاڑ پہ گھومنے چلے گئے تھے. یہ بھی سچ ہے. اگر آپ اس کو پتہ کریں گے تو ایک بڑی مطلب رامپور علاقے کی, رامپور کانسٹیٹوئنسی کا ایک بڑی جماعت اس چناؤ والے ایک دن پہلے پہاڑ پہ, اتراکھنڈ کے پہاڑوں پہ گھومنے چلی گئی تھی. آپ کلپنا کر سکتے ہیں کیوں ہوا ہوگا؟ تو ٹرینڈ بہت صاف ہے, پیٹرن بہت صاف ہے, اس میں بہت بحث کی گنجائش نہیں ہے. ایک لائن کی بات اتنی سی ہے کہ نرواچن آیوگ بار بار ہمیں بھروسہ دلانے میں, ووٹر کو بھروسہ دلانے میں فیل ہو رہا ہے. آج ایک چھوٹا سا ایگزامپل ابھی میں آپ کو بتاؤں, کبھی جو جانکاری ملی شام کو, بنارس میں ایک ووٹ چوری کو لے کر کے, متداتا جاگروکتا ابھیان کو لے کر کے ایک کوئی سمیلن ہونا تھا. مجھے بہت, میں دعوے سے نہیں کرتا ہوں کس نے کیا کیا تھا, لیکن وہاں کے پریس کلب کا جو ہال ہے اس میں ہونا تھا اس کو. لیکن اس کی انمتی کیوں رد ہوئی, کیا رد ہوئی, لیکن اینڈ ریزلٹ یہ ہے, انتم خبر یہ ہے, وہ سمیلن یا وہ میٹنگ وہ نہیں ہو پائی. پولیس وہاں پہ گئی, اس نے کہا کہ صاحب وہ آپ کا یہ انمتی رد ہو گئی ہے. اب اس میں جو بھی ہو, لیکن
اب یہ بھی ایک پیٹرن ہے نا. کچھ دن پہلے ابھی بنارس کے ہی BHU میں گوہر رضا کا ایک ڈیبیٹ ایک ویاخیان ہونا تھا, اس کو ایک دن پہلے اس کو رد کیا گیا. ان کو یہ بتایا گیا کہ اپریہاریہ کارنوں سے ہم اس کو نہیں کر پا رہے ہیں, ہم کبھی آگے سوچنا دیں گے. تو اب تو یہ ایک نیا پیٹرن بن چکا ہے, اور کب کہاں کس کی کون سے کارکرم روک دیا جائے گا, کب کہاں کس کا بولنا روک دیا جائے گا, کب کہاں کس کو باہر نکلنا روک دیا جائے گا, یہ چنتا کا وشے ہے. اس پر بات ہونی چاہیے. نندلال جی. بالکل اتم سر, میں آپ کے پاس آؤں گا. ہم نے دیکھا کہ چناو آیوگ نے آدھار کو ایک طریقے سے ای سائن کے نام پر راہل گاندھی کے خلاصوں اور آروپوں کے بعد امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, اور کہا گیا کہ جو ہے اب ووٹر لسٹ سے نام ڈیلیٹ کروانے کے لیے آپ کو آدھار سے لنکڈ موبائل کا اپیوگ کرنا ہوگا. اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہے یہ اسکرول کی رپورٹ آتی ہے, اس سے پہلے تمام رپورٹس آئیں, دا رپورٹرز کلیکٹیوز نے کئی رپورٹس کی. چناو آیوگ ان کو خارج کر دیتا ہے, اور پھر وہ چپکے سے ایسے اپائے کرتا ہے جس کی مانگ جو ہے وپکش کرتا ہے کہ آپ پاردرشتا دکھائیے, لیکن اس طریقے کی جانکاریاں وہ وپکش کے ساتھ ساجھا نہیں کرتا ہے. کندرکی کا معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسی سیٹ تھی جہاں الپ سنکھیک آبادی بہت زیادہ تھی, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہار میں بھی بہت جگہوں پر ایسا ہے. تو کیا اس ٹیمپلیٹ کو آنے والے بہار چناؤ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جو کچھ بھی ہے وہ ستا کی سہ پر, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اتر پردیش میں جب اس دن اپ چناؤ ہو رہا تھا تو پولیس کس طریقے سے سکریہ تھی. کیا وہ اپ چناؤ تھا اس لیے, یا پھر ودھان سبھا کا چناؤ الگ ہوگا؟ اور اس میں بھی چناو آیوگ کی جو پوری بھومکا ہے وہ سوالوں کے گھیرے میں ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بات کریں. چناو آیوگ کی کیا بھومکا رہی ہے اور اس پر میں بعد میں آؤں گا, لیکن یہ اسکرول کی رپورٹ کے بارے میں کچھ چیزیں بتانا بہت ضروری ہے, کیونکہ اسکرول کی رپورٹ کل آئی, اور اسکرول کی رپورٹ جو ہے ایک میل کا پتھر اس لیے ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ کسی میڈیا آرگنائزیشن نے کسی اپ چناؤ میں کسی اسمبلی سیگمنٹ میں سارے کے سارے پولنگ بوتھ کا ڈیٹا جو الیکشن کمیشن نے خود جاری کیا ہے, پولنگ ڈیٹا, اس کو اینالائز کیا ہے, اور وہ اینالائز کر کے جو انہوں نے دکھایا ہے وہاں پہ وہ چونکانے والا ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ صاحب یہ سب جوڈس ہے, الہ آباد ہائی کورٹ میں وہ چل رہا ہے اس لیے ہم لوگ کچھ نہیں بتا پائیں گے, یہ تو یہ ترک جو ہے بہت ہی ہلکا سا ترک ہے. یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی دم ہے. اب سوال یہ ہے کہ کندرکی میں ہوا کیا. کندرکی میں 20 نومبر 2024 میں اپ چناؤ ہوئی, اور وہ اپ چناؤ اس لیے ہوا کیونکہ لوک سبھا چناؤ میں سماجوادی پارٹی کے جس امیدوار جیتے تھے وہ لوک سبھا میں کھڑے ہوئے اور لوک سبھا میں چلے گئے, تو وہ اسمبلی والی سیٹ جو ہے وہ خالی ہو گئی, اور اس کے لیے نومبر میں جو ہے اپ چناؤ ہوا مہاراشٹر وغیرہ چناؤ کے ساتھ. اور اس اپ چناؤ میں بھارتیہ جنتا پارٹی اپیکشا کے وپریت جو ہے وہ سیٹ بھاری بہمت سے وہ جیتی. اب اس کے پیچھے جو ہے وہ کندرکی کا سیٹ جو ہے وہ الپ سنکھیک باہولیہ ہے, وہاں پہ ان کا اسمبلی سیٹ میں جو ہے وہ برچسپ ہے, کہیں کہیں 70% 80% مسلم آبادی ہے, لیکن اس کے باوجود بی جے پی جو ہے وہ ایک بار جیت پائی تھی 90 کے دشک میں, لیکن ایک بار وہ جیتنے کے بعد وہ کبھی وہ سیٹ جو ہے بی جے پی کے پاس رہی نہیں. اور 2012 میں 2017 میں 2022 میں اور لوک سبھا کا چناؤ جس میں کندرکی بھی ایک اسمبلی کنسٹیٹوئنسی تھا, اس میں بی جے پی ہاری. لیکن کھیل ہوا لوک سبھا چناؤ کے بعد. لوک سبھا چناؤ اور اپ چناؤ کے بیچ میں جو 4-5 مہینے ہوئے جون اور نومبر کے بیچ میں, تو اسکرول کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ اس میں چناو آیوگ نے 3 بار ریویژن کیا, 3 بار 4-5 مہینے میں. ابھی تو آپ بہار میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن کر رہے ہیں, وہ 4-5 مہینے کے اندر وہ کندرکی کا ووٹرز لسٹ جو ہے وہ 3 بار ریویژن ہوئی, اور ہر ایک ریویژن میں نام کٹتے گئے, نام ایڈیشن ہوتا رہا وہاں پہ, اور اس کا نتیجہ جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, آؤٹ کم جو ہے وہ ہے کہ جہاں سماجوادی پارٹی
17,000 वोट से जीती 2012 में, 10,000 वोट से जीती 2017 में, 45,000 वोट से जीती 2022 में। वही समाजवादी पार्टी 2024 के उपचुनाव में 1,45,000 वोट से जो है हार जाती है। और समाजवादी पार्टी को 25,000 वोट्स मिलते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 1,70,000 के तकरीबन वोट मिलता है पहली बार। तो ये जो है ये कैसे हुआ, ये स्क्रोल ने जांच किया और चुनाव आयोग के डेटा को लेके हर एक पोलिंग भी 436 पोलिंग बूथ्स थे और 436 पोलिंग बूथ्स का उन्होंने एग्जामिन किया और कंप्यूटर में उन्होंने डाला इसको और एआई का भी सहारा लिया और उसमें कहा कि भाई नाम से, वोटर का नाम और वोटर के पिताजी का नाम, उससे आप ये बताइए हमको कि भाई ये मुसलमान है कि नहीं है, निस्संदेह कुछ पता चलता है कि नहीं। तो अगर वोटर के नाम से भी नहीं पता चलता हो, लेकिन उसके पिताजी के नाम से भी अगर ये पता चलता है कि वो मुसलमान है या हो सकता है, तो उस बेसिस से उन्होंने एनालाइज किया कि भाई इतने मुसलमानों का नाम कटा या इतना मुसलमानों का नाम ऐड हुआ, इतने हिंदुओं का नाम ऐड हुआ और इतने हिंदुओं का नाम जो है वो काटा गया। और उसमें चौंकाने वाले क्या ये है कि भाई जिस दिन ये चुनाव हो रहा था उस दिन नागेंद्र जी जो बता रहे थे, हम लोग सारे लोगों को याद है कि किस तरीके से दिन भर शिकायतें आती रहीं, दिन भर सोशल मीडिया में वीडियोस चलता रहा कि पुलिस जो है मुसलमानों को रोक रहे हैं, बुर्का पहन के जो महिलाएं जा रही हैं उसको वापस किया जा रहा है, लोगों को जो है वो लाठी से धमका रहे हैं और उनको भगा रहे हैं वहाँ पर। ये हुआ और वो अब स्क्रोल के रिपोर्ट में वो सही साबित हो रही है। उस दिन जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन जो है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव आयोग को बार बार ये कहते हैं कि साहब यहाँ पे रीपोल करवाइए, यहाँ पे पोलिंग जो है कैंसिल कीजिए, यहाँ पे धांधली हो रहा है, यहाँ पे पुलिस ये कर रही है वो कर रही है, सारी शिकायतें वहाँ पे दर्ज हुई। चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ा। वहाँ पे चुनाव आयोग को पता नहीं होगा ये तो गले से नहीं उतरता। उनके अधिकारी होते हैं, उनके ऑब्जर्वर्स होते हैं, उनको बाहर से जो है वो IAS अधिकारियों को भेजा जाता है वहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं, वहाँ पे पुलिस का ऑब्जर्वर है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, CCTV लगी हुई है और चुनाव आयोग को कुछ पता नहीं है। ये तो नहीं हो सकता। तो ये उस दिन सबके आंखों के सामने ये हुआ जैसे नागेंद्र जी भी बता रहे थे वहाँ, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया उस पर। उसके बाद जो है नवंबर के महीने में ही जो है अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने शिकायत करी कि भाई यहाँ पे धांधली हुआ है, यहाँ पे वोटर सप्रेशन हुआ है और उसमें जो है उस पर भी चुनाव आयोग कुछ नहीं कही। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने क्लेम किया कि 18,000 एफिडेविट्स हमने दिया है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग कह रही थी कि भाई एफिडेविट दीजिए, तो हम लोगों ने 18,000 एफिडेविट दिया है वहाँ पे और उसमें कुंदरकी भी शामिल होगा ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। हालांकि अखिलेश यादव अगर रिपोर्ट देखिए तो वो दूसरे कंस्टिट्यूएंसीज की बात कर रहे हैं नवंबर में 2024 में, लेकिन 18,000 का जो दिया है तो उसमें कई कंस्टिट्यूएंसीज के बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसे ऐसे हुआ है कि जिन्होंने लोकसभा में वोट दिया लेकिन उनका नाम जो है कट गया, वहाँ पे उन्होंने एड्रेस नहीं बदला, वो वहीं पर थे लेकिन उनके फैमिलीज के बहुत सारे लोगों का नाम कटा। तो ये एक दूसरी बात हो। तीसरी बात ये आई कि भाई बीजेपी ने जो है वो अलग से एक स्लिप दिया था वोटर्स को, वहाँ पे स्पेशल स्लिप, वोटर स्लिप, वो दिखाने पर जिन लोगों ने उसको दिखाया उनको अलाउ कर दिया कि भाई आप बिना रोक टोक के आप जाके वोट दे दीजिए। ये कहाँ तक कानूनी तौर पर ये सही है, ये मेरे दिमाग में एक डाउट है कि भाई कोई पार्टी जो है स्पेशल वोटर स्लिप दे सकती है नहीं दे सकती है। वोटर स्लिप तो देते थे, हर एक पार्टी अपना घर घर में घूम घूम के अपना देती थी और उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी का सिंबल हो, भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा हो या कोई ऐसा कलर हो जिससे लोगों को पता चले कि यह भारतीय जनता पार्टी का है, तो वो चुनाव आयोग को देखना चाहिए था कि भाई ये परमिसेबल है कि नहीं है वहाँ। और ये भी मुझे लगता है कि जो उनके रूल्स हैं वहाँ पे उसके खिलाफ है, क्योंकि आपको याद होगा कि एक बार प्रधानमंत्री वोट देने के बाद
पोलिंग बूथ के बाहर आके कमल का फूल दिखा रहे थे और उस पर जो है चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था। तो आप वोट देने के बाद जो है वो सिंबल आप दिखा रहे हैं पार्टी का, तो वो जो है कानूनन उसको अपराध समझा गया या इर्रेगुलर समझा गया। और यहाँ पे एक पार्टी जो है वो वोटर स्लिप दे रही है और उसको आपने अलाउ किया। और जाहिर था कि ये पुलिस वालों के लिए था कि पुलिस वाले जो है उसको देखते ही समझ जाएंगे कि भाई ये रूलिंग पार्टी का है और बिल्कुल इसको जो है वो जाने देना है। किनको रोकना है किनको नहीं रोकना है ये वो वोटर स्लिप देख के उनको पता चल जाता है। ये बात सामने आई। और उसके बाद जो चीजें पता चला वो है कि आपको एक आंकड़ा जो स्क्रोल ने दिया है वहां पे कि जिस बूथ में मुस्लिमों का संख्या 85% से ज्यादा था उन बूथ्स में बीजेपी का वोटर जो है वो वोट शेयर जो है 70% से ऊपर चला गया। मतलब 75-80% लोग मुसलमान और बीजेपी का वोट शेयर जो है वहां पे वो 70% से ज्यादा। एक और चीज स्क्रोल की रिपोर्ट में है कि कुंदरकी में जो है वो टर्नआउट 70% था वहां पे आपके लोकसभा में वहां पे, और बाईपोल में वो घट के जो है वो 32-34% के लगभग हो गया। सॉरी 67% था लोकसभा में और 57% जो है वो बाईपोल में 10% घट गया। ठीक है। और बीजेपी का वोट शेयर जो लोकसभा में 32% था वो उपचुनाव में बढ़ के 76% हो गया। लोकसभा में कुंदरकी का जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है उसमें 32% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी का था और वो उपचुनाव में जाके वो 76% हो गया। वहां पे स्क्रोल की रिपोर्ट में एक गांव का मिसाल दिया हुआ है, उस गांव का नाम है हमीरपुर गांव। उस गांव में 70% टर्नआउट था लोकसभा के चुनाव में। उपचुनाव में, और वो मुसलमान बहुल गांव है, तो लोकसभा में जो है वो 70% टर्नआउट है और उपचुनाव में विधानसभा के लिए जो हुआ उसमें 18% टर्नआउट हो गया। 70% से 18% हो गया। और बीजेपी का जो वोट शेयर उस गांव में था जो 17% था लोकसभा के चुनाव में, वो बढ़ के 84% हो गया उपचुनाव में। तो ये चीजें तो मैंने चुनाव आयोग के सामने सबसे पहले आया होगा। चुनाव आयोग जब वोटिंग करती है वहां पे तो उनके पास जो है ये डेटा नहीं रहने का कोई मतलब ही नहीं। उन्होंने जो डेटा निकाला उसके बाद इत्तेफाक से स्क्रोल ने तय किया कि भाई इसको स्टडी करना है और वो स्टडी करके उन्होंने ये एनालाइज किया, 4 आदमी से डिस्कस किया होगा, कंसल्ट किया होगा, लीगल एडवाइस लिया होगा, तब जाके ये रिपोर्ट स्क्रोल ने करी की, है ना। लेकिन ये डेटा जो है वो चुनाव आयोग के पास शुरू से रहा है और चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई उस पर नहीं की। तो ये अपने आप में 2 सवाल खड़ा करता है। एक सवाल ये खड़ा करता है कि हमारे यहाँ जो मीडिया की संस्थाएं हैं, अगर सारी की सारी 500 से ज़्यादा तो टेलीविज़न चैनल्स हैं, इतने सारे अखबार हैं, हर एक कोई अगर तय कर ले कि हम एक कंस्टिट्यूएंसी में इसी तरीके का काम करेंगे, हम हर एक कंस्टिट्यूएंसी एक मीडिया ग्रुप उठा ले और उसको अगर अपना ये करे, वहाँ पे जांच करे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप जिस ऑडिट के बारे में एक पहले के चर्चा में हम लोगों ने बात किया था कि हर एक चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन को चाहिए एक ऑडिट करवाना, कि ये एक इंडिपेंडेंट ऑडिट हो और उसमें जो है सवाल पूछने का मौका रहे, शिकायतों का मौका रहे, और उन शिकायतों को आप देखिए कि भाई कैसे हुआ, ये नेचुरल है कि नहीं है वहाँ। तो वो अगर होता तो आज ये नौबत नहीं आती कि चुनाव आयोग जो है आरोपों के घेरे में आ गया है वहाँ। और चुनाव आयोग के बारे में आपने पूछा कि भाई बिहार में ये हो सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल हो सकता है। बिहार में मैंने एक जगह अगर ये हुआ होगा और माधवपुरा में भी हुआ, वहाँ पे पनवेल में महाराष्ट्र में हुआ, वहाँ पे हरियाणा के बारे में शिकायतें आ रही हैं, वहाँ पे वीरेंद्र सिंह वाला केस हम लोग जानते हैं कि वो 32 विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, सॉरी,
تو ان کا جو ہے 32 ووٹ سے وہ ہار گئے، اور ان کا الیکشن پٹیشن کو جو ہے خارج کرنے کے لیے بی جے پی کے پرارتھی جو ہیں، جو امیدوار جیت گئے تھے، وہ کورٹ میں گئے اور ہائی کورٹ نے اس کو خارج کر دیا. ابھی اتراکھنڈ جو ہے، حالانکہ وہ گرام پنچایت کا چناؤ تھا، لیکن اس میں اتراکھنڈ کا جو الیکشن کمیشن ہے یا چیف الیکٹورل آفیسر وغیرہ جو ہیں وہاں پہ، ان لوگوں نے وہ ایک ہی آدمی جو 2 گرام پنچایت میں رجسٹرڈ ہے ووٹر، اس کو الاؤ کر دیا امیدوار بننے کے لیے، اور اس پر سپریم کورٹ سے پھٹکار ملی اور سپریم کورٹ نے ان پر 2 لاکھ کا جرمانہ لگا دیا. تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ چناؤ آیوگ پر سپریم کورٹ جو ہے وہ 2 لاکھ کا یہ کرے، حالانکہ یہ راجیہ کا معاملہ ہے اور سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے کہ بھئی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہاں پہ. لیکن جو لوگ راجیہ میں چناؤ دیکھتے ہیں وہ چناؤ آیوگ کے دیکھ ریکھ میں ہی دیکھتے ہیں، ان کا ایڈوائز لیتے ہیں، ان سے ایکسپرٹس لیتے ہیں، ان سے صلاح مشورہ کرتے ہیں، ان کا لیگل ایڈوائز لیتے ہیں وہاں پہ. اگر نہیں لیتے ہیں تو پھر چناؤ آیوگ کو کہنا چاہیے کہ بھئی ہم سے کوئی سہیوگ یہ لوگ نہیں لیتے ہیں، یہ لوگ سوتنتر ہیں، راجیہ سرکار کے کہنے پر یہ کرتے ہیں، ہمارے آپ کوئی اس میں کنٹرول نہیں ہے. ایسا وہ نہیں کہہ رہے ہیں ابھی تک. بالکل. اس لیے چناؤ آیوگ کا جو ہے یہ رول بہت سندگدھ ہے وہاں پہ، اور اس پر انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی ہی چاہیے وہاں پہ. ہائی کورٹ کیا کرے گی وہ تو سب کوئی جانتا ہے کہ ہائی کورٹ 5 سال لٹکا سکتی ہے، 10 سال لٹکا سکتی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. وہ کوئی فیصلہ دے کوئی ضروری نہیں ہے، ان پر ٹائم باؤنڈ فیصلہ دینے کا کوئی قانون نہیں ہے وہاں پہ. تو آپ کو ریلیف کہاں سے ملے گا اگر چناؤ آیوگ یہی کہے، اور وہ جو کہہ رہی کہ بھئی آپ ہار گئے ہیں، آپ دھاندلی کی شکایت کر رہے ہیں، آپ کورٹ میں جائیے، کورٹ فیصلہ کرے گا تو وہ مان لیں گے، آپ جائیے کورٹ. بالکل سر. ہم ناگن سر کے پاس آئیں گے 1-2 منٹ کے کمنٹ کے لیے، اور پھر اس ڈیبیٹ کو ہم جو ہے کنکلوڈ کریں گے، کیونکہ اتم سر نے کافی کچھ ایکسپلین کیا ہے. لیکن ناگن سر، جو اسکرول کی رپورٹ ہے وہ ہمارے درشکوں کے لیے سر نے ایک دم ایکسپلین کر دی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایسی شکایتوں پر چاہے وہ راجیو کمار ہوں چاہے گیانیش کمار، کوئی ایکشن تو ہوتا نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ بہار کے بعد بھی کئی سارے راجیوں کے چناؤ ہیں، اسم کا معاملہ ہے، کیرل کا چناؤ ہے، تمام جگہوں پہ جو ہے ویدھان سبھا کے چناؤ ہونے والے. آخر کیسے بھروسہ قائم ہوگا؟ کیسے جو ہے چناؤ آیوگ پر کوئی یقین کرے گا کہ وہ فرضی واڑہ نہیں ہونے دے گا، کسی ایک پارٹی کو، ستادھاری پارٹی کو فائدہ نہیں پہنچانے دے گا؟ آپ یو پی کا پورا کیس جانتے ہیں، اس کے آلوک میں اگر ہم بات کریں تو کوئی راستہ دکھتا نہیں ہے ایک عام ووٹر کے پاس، اور نہ ہی پارٹیوں کو دکھ رہا ہے. نندلال جی، سنکٹ یہ ہے، سب سے بڑا سنکٹ یہ ہے جس کا اشارہ ابھی اتم کر رہے تھے، کہ جن کا یہ کام تھا انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے. میڈیا نے چناؤ کے بعد کیا پچھلے کچھ سالوں میں، پچھلے 4-5 چناؤ میں آپ نے یہ دیکھا کہ کسی ایک مطلب افواہ چھوڑ دیجیے، افواہوں بات مت کیجیے، عام طور پہ میڈیا، خاص طور سے ہندی میڈیا نے کسی علاقے میں پینیٹریٹ کر کے ایسی رپورٹ لکھی ہو کہ یہاں پر دھاندلی ہوئی تھی. میں تو کہہ رہا ہوں کندرکی سے لے کے رامپور تک چناؤ آیوگ خالی ایک سیمپل محلہ لے لیتا اور جا کے خالی یہ پوچھ لیتا، کوئی پوچھ لیتا، چناؤ آیوگ پوچھتا یا میڈیا پوچھتا یا کوئی اخبار والا پوچھتا، تو یہ پتہ چل جاتا کہ وہاں کے لوگوں کے یہ انگلی پہ نشانی نہیں ہے. بھائی جو ویلڈ ووٹر پچھلے 5 چناؤں سے ووٹ دیتا آ رہا ہے، اس کی انگلی پہ نشان نہیں تھے، ووٹر وہ ووٹ نہیں دے پایا تھا. اور لیکن اس علاقے میں ووٹ خوب پڑے تھے. بھائی آبادی 65 to 75% مسلم آبادی ہے، ووٹ وہ ڈال نہیں پایا، اور بی جے پی ووٹ بڑھا کس کا؟ بی جے پی کا. سوال یہ ہے کہ یہ ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں بھائی کہ نروچن آیوگ نے اپنی بھومکا بالکل بدل لی ہے. پہلے چناؤ کے ہر پول کے شام کو الیکشن کمیشن کی بریفنگ ہوتی تھی، کہیں بھی بریفنگ ہوتی تھی، اور وہ بریفنگ بتاتی تھی کہ اتنے % پولنگ ہوئی ہے. یہ ہم لوگوں نے اتنے چناؤ کور کیے ہیں کہ ہم سب کو پتا ہے بھائی کہ پہلی بریفنگ 5:30 سے 6 بجے کے بیچ میں ہوتی تھی،
दूसरी ब्रीफिंग 7:30 बजे होती थी, और उसमें वो बताते थे कि अब इसके बाद 7:30 की ब्रीफिंग को हम फाइनल मानते थे, और उसमें माइनर चेंजेस होते थे जो अगले दिन हो पाते। और ये वो समय था जब सब कुछ मैनुअल था, जब ईवीएम नहीं था। आज मतलब हमारे अविश्वास को बढ़ाने के लिए इतना ही काफी है कि एक डिजिटल युग में जहां एक बटन दबा करके आप आंकड़ा कंपाइल कर सकते हैं, और 3-3 दिन बाद, 1-1 हफ्ते बाद वोट बढ़ जा रहे हैं भाई, ये कैसे हो सकता है? तो वो सारा संकट तो भरोसे का है। आप मुझे एक भी एग्जाम्पल दे दीजिए, मैं बिहार का एग्जाम्पल ले लूं, मैं यूपी का एग्जाम्पल ले लूं, कि किसी निर्वाचन आयोग ने पिछले 4 चुनाव में कोई ब्रीफिंग की है क्या? राजीव कुमार से लेकर के और ज्ञानेश कुमार तक जो ब्रीफिंग हो रही है, ये ब्रीफिंग है क्या? वो आते हैं अपनी बात कहने के लिए और एक खंडन करने के लिए आते हैं। खंडन का समय नहीं है, ये भरोसा दिलाने का समय है। मैं फिर वही कहूंगा ना कि भाई, अगर आप सिर्फ एक सैंपल सर्वे कर ले, सिर्फ एक, आज भी अगर आप एक सैंपल सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोगों ने वोट दिया ही नहीं है। और हम मतलब मैं आज भी स्कूल की रिपोर्ट पढ़ने के बावजूद मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इतने वोट किसने डाले, कैसे पड़े, कौन सा डिवाइस था जिसने वोट कैलकुलेट किए, ये कौन सा डिवाइस था जिसने वोट ईवीएम तक पहुंचाए, कैसे हुआ? कुछ भी नहीं है भाई। आप निर्वाचन आयोग 5 बजे के बाद पोलिंग बढ़ जाने का डेटा नहीं दे पा रहा है, 5 बजे के बाद पोलिंग बढ़ जाने का, 6 बजे बाद पोलिंग बढ़ जाने का वो वीडियो नहीं दे पा रहा है, बोथरे तर्क दे रहा है, वो कह रहा है कि प्राइवेसी का हवाला दे रहा है, और अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो वीडियो जारी कर रहा है, सारे वीडियो जारी होते हैं। अजीब स्थिति है। तो अब तो सवाल ये है ना, कहने का मतलब ये है कि इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है अभी। हाँ, मतलब मर्ज, ये वही वाला मामला है कि मर्ज लाइलाज हो गया है, और जो दवा देने की कोशिश हो रही है वो और बिगड़ता जा रहा है। कोई दवा तो दी नहीं जा रही, दवा जो दी जा रही है वो दवा नहीं है, बल्कि वो दबाने का इंजेक्शन है। जब आप दबाने का इंजेक्शन देंगे, मर्ज भड़केगा, वो कैंसरस होता जाएगा। और ये मामला, ये मर्ज वाकई कैंसरस हो चुका है, जो हम सबके चिंता का विषय है। उत्तम सर, आपकी आखिरी टिप्पणी जो है इस पर मैं चाहूंगा, जैसे कि मतलब 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश को एक रास्ता तो दिखना चाहिए ना, कि ये जो सब कुछ चल रहा है, चुनाव आयोग जो पूरे सवालों के घेरे में है, आपने ऑडिट की बात की, आपने मीडिया की रिपोर्टिंग की बात की, मैं चाहूंगा कि बहुत ही संक्षेप में आप बताएं कि आखिर ये जो एक अंधेरी गली का जो सिरा है वो कहाँ जा करके खुलता है? देखिए, चुनाव आयोग ने अपने लिए जो नियम बनाए हैं वहाँ पे ऐसा है कि ऑब्जर्वर वो भेजते हैं, जैसा मैंने कहा कि हर एक चुनाव में बाहर के राज्य से आईएएस अधिकारी जो हैं उनको भेजा जाता है, उनको गाड़ियाँ दी जाती हैं, सुरक्षा दी जाती है, सुविधाएं दी जाती हैं, कंट्रोल रूम बनती है, रिकॉर्ड रखा जाता है, सीसीटीवी कैमरा का इस्तेमाल होता है। तो सारी चीज़ें होती हैं जो इसको वोटर फ्रॉड को रोकने के लिए और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए। चुनाव आयोग जो है वो विदेशों से भी लोगों को बुलाती है कि भाई आप हमारा चुनाव देखिए, और दूसरे जगह जब चुनाव होता है दूसरे मुल्कों में, तो चुनाव आयोग से भी लोग बुलाते हैं कि भाई आप भी अपना एक्सपर्ट भेजिए और हमको सुझाव दीजिए। आपको याद होगा कि बांग्लादेश का जो चुनाव हुआ था, पिछला चुनाव, वहाँ पे हमारे चुनाव आयोग के लोग गए थे और उन्होंने क्लीन चिट दिया था कि बहुत अच्छा चुनाव हुआ, बहुत साफ सुथरा चुनाव हुआ, और उसी को जो है बांग्लादेश के लोगों ने खारिज कर दिया और कहा कि नहीं साहब, इसमें बेईमानी हुई है, और विपक्ष को जो है वो वोट देने के लिए नहीं दिया गया। तो अब इसका इलाज क्या है, ये आप सवाल पूछ रहे हैं। तो इलाज मुझे लगता है कि तुरंत 2 चीजें दिखती हैं। एक चीज तो ये दिखती है कि भाई एक ऑल पार्टी कमेटी आप व्यवस्था कीजिए कि हर एक कंस्टिट्यूएंसी में एक ऑल पार्टी कमेटी हो, और वो ऑल पार्टी कमेटी जो है वोटर्स की शिकायतों को दर्ज करे, और वोटर्स की शिकायत दर्ज करने के बाद पोलिंग डे के बाद वो एक रिपोर्ट जारी करे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और मीडिया को बताए कि भाई हम लोगों को इस तरह की शिकायतें मिली हैं, हम लोगों ने चुनाव आयोग को कहा है कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स, वो आप चाइना से बुलाइए, पाकिस्तान से बुलाइए, या अपने
फ्रेंडली दोस्ताना संपर्क है, उस तरह के देश से बुलाइए, उसमें से जाने माने जो पंडित लोग हैं उनको बुलाइए और उनसे सलाह मशविरा कीजिए और उनको बोलिए कि भाई हम इसको और पारदर्शी हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे भरोसा हम जगा सकते हैं। तीसरी बात, पार्लियामेंट का एक दखल होनी चाहिए कि पार्लियामेंट को ये जानने का अधिकार है और जनता को बताने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका उत्तरदायित्व है कि भाई ये चुनाव जो है वो निष्पक्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, और उसके लिए वो कानूनन क्या सुधार वो कर सकते हैं। क्योंकि इस पर कोई बात ही नहीं होती है। चुनाव आयोग और चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें कोई सुधार की अपेक्षा है कि नहीं, कोई गुंजाइश है कि नहीं, और क्या हो सकता है, ये कौन बताएगा? ये पार्लियामेंट बताए। ये पार्लियामेंट अपना डिबेट करे, वहाँ पे विद्वानों से बात करें, एक्सपर्ट से अपना कंसल्ट करें। तो ये मुझे लगता है कि जरूरी है और ये होना चाहिए। नंदलाल जी, मैं एक लाइन जोड़ दूं, खाली इसमें एक लाइन जोड़ दूं कि दादा जो कह रहे हैं ये बहुत आदर्श स्थिति है। असली सवाल ये है कि क्या मंशा है, असली सवाल ये है कि क्या सरकार की, क्या इस आयोग की मंशा है कि इस चुनाव प्रक्रिया को सुधारा जाए। सवाल वहां पर है। ये भी बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है, क्योंकि असली बात तो इंटेंट की ही होती है, मंशा की ही होती है। अगर चुनाव आयोग चाहता तो तमाम सारी चीज़ों पर वो मतलब एक पारदर्शिता रखता और सब कुछ बताता, खोल के बताता, एक एक वोट की कीमत को पहचानता। लेकिन अफसोस कि भारत एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां सबसे एक विश्वसनीय संस्था होती थी, उस पर भी अब सवाल हैं। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। हमने एक विस्तार से जो है स्क्रॉल की रिपोर्ट पर बात की, कुंदरकी के मामले को समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी ये बात समझ आई होगी। और आप सबसे अपील है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं दर्शक, कि अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। बहुत ही आसान भाषा में हमने समझाया है कि कुंदरकी में हुआ क्या और उसका प्रभाव, असर और सवाल क्या क्या हैं। बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ कंक्लूड करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।